search and rescue team nga andam mo tabang. Bisan naniban mga hadlok ug maglikay, kami sa asset magpabilin nga lig-on ug matinod anon mo serbisyo. Kasing-kasing ug kaisog Ginoo ang among gisaligan ug sandigan, sa matag tawag ug paghangyo sa katawang Surigao-non. Kami ang asset search and rescue team, ang pinimor ng kasaligan sa mga Surigao-non. Sa bahaman, sa linog, bisan og mga sunog, andam kami motaban na yun. Ang among misyon kinabuhi gajud sa mga Surigao-non. Serbisyo nga sincero og walay kondisyon. Avante Surigao! Lindon Barbers, maalagaron sa mga Surigao nun. Tatak, Lindon, Abante, Surigao.